What's up, guys? Hello, guys! Mag-subscribe na kayo. Raruin ko na to. 1, 2, 3. Yung tawag dito, lagay nyo lang yung N. Tapos makikita nyo na po yung Nido Tower. Wag kayo titingin dito kasi may Robux yan. Kala nyo lang po. Sige na, guys. Please, guys. Sabihin nyo na lang kung gusto nyo ng part 2. Wala. Kailangan.